गोटे अबुझा रही बुझाक आई हरे ते बुझाक पाख गाँ गोटे मिलला जे बुली 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 तालचेर पहुँचलु रे ओला तोर गंजाम जिला हाँ तू आसिक तालचेर जिले में पहुँची खाली पचारि टे बुझी गलु बुझीगली कहीं कौन बुझू देखिए पचारे लोक तो अच्छा केते मोर वयोज्येष्ठ ज्ञानी गुणी मान उपस्थित अच्छा कहीं कौन पचारू देखिए हेटी आलोचना करो रे मो सांगोर भाई हेटी आलोचना करो रे मो सांगोर भाई आउ कोई कथा को मने रखीता तू ही रखुची रे आउ कोई कथा को मने रखीता तू ही उत पिंडा को भाई लंबा बारंडा उत पिंडा को भाई लंबा बारंडा खईता गर्भवास को माई पतिंडा खईता गर्भवास को माई पतिंडा ए प्रश्न उत्तर मते दियो बुझाई मो गायक भाई शुणुवे सभा जने मन कन देई शुणुवे सभा जने मन कन देई আজি শুভে দিবরাত্র পাই মো দুয়ারি ভাই আজি শুভে দিবরাত্র পাই रे कौन बोली प्रश्न पचारू उच्च पिंडा को लंबा बारंडा आज्ञा ओला आमर बुली बुली गंजाम जिलू आसी तालचेर पहुंची वज्रकोटे कौन टे बुझेगा सी कौन पचारुचे ना उच्च पिंडा को लंबा बारंडा खईता गर्भवास माइप दिंडा घईता गर्भवास बोले कौन कौन से गर्भवास जान घईता गर्भवास माइप दिंडा गर्भवास बोले कौन पेटरे छुआ रही हम गर्भवास पेटरे छुआ रही हम गर्भवास ये तुम मत पचारचु अंडरा गर्भवास माइप डिंडा हईरे मूर्ख अरे अंडरा के गर्भवास हो पिला के जन्म कर स्त्रीटा कौन आईछि रे सी अंडराटा तो पिला जन्म कर माइपटा कौन कर रांडी खाया दो अरे जगत रे नारी जाति पर संतान संतति जन्म करने विधाता सृष्टि कर पुरुषटा जदि पिलाटा जन्म कर माई पिला गुड़ा सब कौन करेंगे यहीटा तो समस्ते जान अरे शास्त्र कहला बाबा कौन पुत्र थे क्रयते भार्यं पुत्र थे क्रयते भार्यं पुत्र पिंड प्रयोजनं पुत्र पिंड प्रयोजनं उपस्थित मोर ज्ञानी गुणी माने शास्त्र कहला पुत्र थे क्रयते भार्यं पुत्र पिंडं प्रयोजन गोटे पुरुष गोटे स्त्री की आज्ञा क्रय कर आने केवल पुत्र संतान उत्पत्ति करने एवं सीना पुरुष गुड़ाक बिक्री हो गले आज्ञा श्लोक कहूँ पुत्र थे क्रयते पुत्र पाई गोटे स्त्री को क्रय कर आनी पत्नी रूप में ग्रहण कर पुत्र थे क्रयते भार्यं पुत्र पिंडं प्रयोजन ना कहीं गोटे स्त्री को क्रय कर आनवार उद्देश्य है तार गर्भर गोटे संतान उत्पत्ति हेले आम पितृपुरुष को से पिंड दब पितृपुरुष उद्धार कर तेणुक गोटे पुरुष गोटे नारी को ग्रहण कर स्त्री रूप में हाँ सी तो निजे पिला जन्म कर स्त्री टाक बाहर सी तो निजे संतान जन्म कर बाहा तू कहबार अर्थ है पुत्र थे क्रयते भार्यं पुत्र पिंडं प्रयोजन अर्थ नारी माने ही संतान जन्म करेंगे हाँ संतान करिया तो समस्ते जानती और नारी माने संतान जन्म करिवार समस्ते जानि समस्ते जानती जानछन्ति हम पुरुष कोडे जन्म करछि को
ନାଇଁ ନାଇଁ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲା କହିବାର ଅର୍ଥ ନାରୀ ମାନେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାର ତ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଛି ମତେ ପଚାରୁଛି ଉଲ୍ଲା ହେଲେ ଉଲ୍ଲା ଓ ପୁରୁଷ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ କରିଥିବ ହଁ। ପୁରୁଷ ପିଲା ହେଇଥିବ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଯାଉଛି ଦେଖିବା ଉଲ୍ଲା ଓ ଆଜି କାହାର ଦିନ ଜାଣିଛୁ କାର ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସରକାର ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ହଁ ହେଲେ ଉଲ୍ଲା ଓ ଭଗବାନ ରାମ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ତୁ ଯୋଉ ମତେ ବିଷୟ ପଚାରିଲୁ ମୁଁ ଟିକେ ରାମଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆଜିର ବିଷୟଟି ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବି ପୁରୁଷ ଗର୍ଭବାସ ହେଇଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଦିଣ୍ଡା ହେଇକିରି ଥିବ ପୁରୁଷ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ପୁତ୍ରଟି ଜନ୍ମ କରିଛି ଏ ଉପରେ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଂ ପ୍ରପଦଂ ରଘୁବରଂ ସୀତାପତି ସୁନ୍ଦରଂ काकोस्तन करुणाकरं गुणनिधि विप्रप्रियं धर्मिकं राधेन्द्रं सत्यसिन्धं दशरथ तनय श्यामल शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघव रावणारी राघव रावणारी एमो मामा उसिगो एमरो बांगिरी बोलो एमो बबिली गम खाऊ तो हईलो मा बोलो बबिली गम खाऊ तो नहीं हो चुप कम पके दीच हड़ी सुनंतु आगे मोर पंडित जन सुनंतु आगे मो पंडित जन हे मो पंडित जन मा भौणी माने मो मन नहीं सुन मा भौणी माने मोर मन नहीं शुणु रामंकर नाम महिमा हेमंत राम नामर ओटई रे सत्य जो राम नाम जपुथिले त्रिलोचन जो राम नाम जपुथिले त्रिलोचन देखो अजय मोर होइले से जान विश्वपान जेते बेले शिव कले राम नाम धरी अमर होइले शिव राम नाम धरी अमर होइले आज्ञा रामंक महिमा मंत रामंकर महिमा राम नाम जपुले काल फास काल जम जमंकर फास मध्य आपण पाखर दूरीभूत हो वज्र जमी कठिन सेपरी रामंकर नाम है सेपरी से राम नाम महिमा अनेक से राम नाम विषय आज आलोचना करवा अच्छा ओलारे ओ आज परा भगवान रामंकर जन्म है रे बाबा अरे राम जन्म यदि मु आरंभ करी राम जन्म पर्यंत का मोर 30 राति पड़ब राम जन्म सर 365 दिन सरीज रामायण सर
ଖାଲି ରାମାୟଣ ଆଲୋଚନା ଚାଲିବ। ହେଲେ ଉଲା ଓ ଦଶରଥ ଅପୁତ୍ରିକ ହୋଇଗଲେ। ସିଆଡ଼େ ଯଦି ଯିବା କାହିଁକି ଅପୁତ୍ରିକ ହେଲେ? ବ୍ରହ୍ମଦାନ କେମିତି ନେଲା? ସେ ବହୁତ ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ବନସ୍ତ, ବହୁତ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପଶିବାକୁ। ଆଉ ହେଲେ ଦଶରଥ ପୁତ୍ରଶ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ପୁତ୍ରଶ୍ରୀ ଯଜ୍ଞରୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ 4 ଜଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଦେଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ରେ? କଣ? ଭଗବାନ ରାମ ମର୍ତ୍ତେ ଜନମ ଇଲେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ପୁଣି ଗଡ଼ି ଗଲା ଭଲେ। उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग, भगवान रामचंद्र जन्म हेले चैत्र मासरे नवमी तिथि भगवान रामंकर उत्पत्ति है। तापर है कौन रे बाबा? कौन होइछि? अरे मास पर मास बाबू गड़ी गड़ी गला। मास पर मास बाबू गड़ी गड़ी गला। चैत्र मास, चैत्र पर कौन आसो रे? बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रव, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर मास आसी पहुंचले। अच्छा अच्छा भगवान रामंकर बयस 9 मास। चैत्र मास रे जन्म हेले, मार्गशीर मास आसी पहुंचला। मार्गशीर मासर तिथि हूँ आज्ञा अष्टमी। से तिथि अष्टमी कौन हुए ना? प्रथमाष्टमी बोले आज्ञा मार्गशीर मास गोटे पड़े। अच्छा पढ़ुआ पुत्र मानक आगे वंदापना करती। पढ़ुआ पुत्र मानकर वंदापना करी घरे पिठापଣା पूजा हुए। मार्गशीर मास हूँ ना ना आपणकर एपट होनी? प्रथमाष्टमी पालन हुए मार्गशीर मासरे। से दिन विभिन्न प्रकार पिठापଣା तैयारी हुए। पढ़ुआ पुत्र मानक वंदापना करा जाए। से दिन मार्गशीर मास प्रथमाष्टमी होइছে कौन रे बाबा? कौन होइछि? 9 मास हो गलानी राम को। 9 मास मध्य भगवान राम टिके 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 चलबार आज भल शिखी ना। एमत समय रे कौन हला रे बाबा? कौन? अरे कैकेयी माता हस्तरे धरी छंदी। अरे कैकेयी माता रे हस्ते धरी छंदी। राजनवर प्रांगण रे बुलु से छंदी। राजनवर प्रांगण रे बुलु छंदी। दिन 12 घंटा हेला हे सुजन। दिबा 12 घंटा हेला हे सुजन। कपाल लेखा कुके करिवो आन। अरे कपाल लेखा के करिवो आन। शास्त्र कहिला जत धात ललाट पड़ लिखित तत्क्रमानुसारे फलन। जार कपाले जहाँ लेखा थी से भोग करने को बाध्य। भगवान को रामंगर कपाल कौन लेखा अच्छे कौन आम जानी कि ना? उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग, मार्गशीर मास प्रथमाष्टमी दिबा 12 घंटा। एमंत समय रे हुई कौन रे? कौन? ना एमंत समय आसे लंकार रावण। एमंत समय आसे लंकार रावण। अयोध्यापुर रे आसी मिलिला बहन। अयोध्यापुर रे आसी मिलिला बहन। अयोध्यार चतुर्दिग रावण देखिला। अरे अयोध्यार चतुर्दिग रावण देखिला। सिंहद्वार को ता नजर पड़िला। अयोध्या सिंहद्वार को
ରାବଣ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗେ ରାବଣ ଯାଉଥିଲା ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ। ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖିଲା ଦଶରଥଙ୍କର ରାଜନର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଧରି କୌଶଲ୍ୟ କୈକେୟୀ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ରାଜବାଟିକାରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଆନନ୍ଦରେ ପିଲାଟିକୁ ଆଜ୍ଞା ଖେଳାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ହେଲା ଗଣରେ ବାବା କଣ ହୋଇଛି? ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖେଇଦେଲା ଦୁଇ ନେତ୍ର ରାବଣ। କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମତେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଜନ୍ମ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତୃଗର୍ଭରେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଲା। ମାନବ ଦେହରେ ମାନବ ଅବତାର ଭଗବାନ ରାମ ଅବତାର ଜନ୍ମ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ତ ସମୟରେ ରାବଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ରାମଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି ରାବଣ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ହେଲା କଣ ହୋଇଛି? ଦୈବିରତ କୃତ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଦାସୀ ଆସିଲା କୈକେୟୀଙ୍କୁ କହିଲା ମାତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ସକାଳୁ କିଛି ଭକ୍ଷଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଇନାହାନ୍ତି। ପୂଜା ତ ସରିଯାଇଛି ନା, ତେଣୁ ଏ ପୂଜାର ସାମଗ୍ରୀ ଟିକେ ପିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଖୁଆଇବେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଥାଳିରେ। ମଣ୍ଡା ପୁଳି ଲଡୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ। ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ଦେଖିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ଗୁଡାକ ଅଛି। 9 ମାସର ପିଲାଟା ମୋର କଣ ଖାଇବ? ସବୁ ଯାକ ଅନାଳି ଅନାଳି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଶେଷରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କଅଁଳିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ବିସ୍କୁଟ। ବିସ୍କୁଟ କୁଆଡେ ଆଇବ ସେଇଟା? କଅଁଳିଆ ଜିନିଷଟା କଣ ରେ? କଣ? ଆରେ ବିରିରେ ତିଆରି ରେ ଇଡିଲି ଜାଣୁ ଏଣ୍ଡୁରି ବୋଲି ପୁରାଣେ ଅନ୍ନର। ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାକୁ କୈକେୟୀ ଦେଖିଦେଲେ କଅଁଳିଆ ପଦାର୍ଥ ଲାଗୁଛି ବୋଇଲେ। ଆରେ କଅଁଳିଆ ପଦାର୍ଥ ଲାଗୁଛି ବୋଇଲେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ହସ୍ତରେ ଧରିନ। କୈକେୟୀ ଏଣ୍ଡୁରିର ପିଠା ହସ୍ତରେ ଧରିନ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଟିରେ ଦେଲେ ନେଇ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଟିରେ ଦେଲେ ଯେ ନେଇନ। ଆଜ୍ଞା କୈକେୟୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। ନିଜର ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କୋଳରେ ଧରି ଏକା ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ରାଜବାଟିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଧୀମନ୍ତ ବର୍ଗ ହେମନ୍ତ ସମୟରେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଟିକେ ଟିକେ ବାହାର କରି ରାମଙ୍କ ପାଟିରେ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାତା କୈକେୟୀ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ବାବୁରେ ଲଙ୍କାର ରାବଣ। ବିଚାରିଲା ମୋ ଜୀବନ ହୋଇଗଲା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ବିଚାର କରୁଛି ଆଜି ରାବଣ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ମାରିପାରିବନି ପ୍ରଭୁ। ତମେ ମତେ ମାରିବ? ତମର 2ଟା ହାତକୁ ମୋର 10ଟା ହାତ। ତମେ କଣ ମାରିବ ପ୍ରଭୁ? ତମର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ। ତମେ କଣ ମତେ ମାରିବ? ତମ 2ଟା ଆଖି ମୋର 20ଟା ଆଖି। ତମେ କଣ ମତେ ମାରିବ? ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ଜାଗୃତି ହେଇଗଲା ରାବଣ ମନରେ। ବୋଇଲା ପ୍ରଭୁ ତମେ ମତେ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ନା କାହିଁକି? ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ହଉଛି ଅମୃତ। ଭଗବାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ହେଲା ଅମୃତ। ରାବଣ ବିଚାର କରୁଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ଖାଉଛନ୍ତି ଅମୃତ, ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଟିକେ ଛଡେଇକି ଧରି ପଳେଇ ଆଇବି, ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରି ମୁଁ ଜଗତରେ ଅମର ହେଇଯିବି। ଅଇଁଠାଟା ଘିନାଣି। ଭଗବାନଙ୍କ ଅଇଁଠା ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ମୁଁ ଜଗତରେ ଅମର ହୋଇଯିବି। ରାମ କଣ ମତେ ମାରିବ? କୋଟି କୋଟି ରାମ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରୁଛି ରାବଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ମୁଁ ଅଇଁଠାଟା କେମିତି ଛଡେଇକିରି ଆଣିବି। ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ରାବଣ କଣ କଲା? ବୁଝିଲା କୋଉ ରୂପରେ ଗଲେ ରାମଙ୍କ ପାଟିରୁ ମତେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟଟା ଆଣିବାକୁ ସହଜ ହବ। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ରାବଣ
ଏକ ପକ୍ଷୀ ହୋଇଲା ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ରାବଣ ଏକ ପକ୍ଷୀ ହୋଇଲା ପକ୍ଷୀ ରୂପ ଧରି ରାବଣ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ନ ଗଲା। उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग रावण गोटे पक्षी रूपटी है। अच्छा को पक्षी है? हाँ को पक्षी है रे? को पक्षी? काको 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 हेले पारा काको बोले जाननु? अरे काको रूप धरिला रावण। अच्छा हेले को काको रूप धरिला? हाँ को काको काको जे को काको रूप है रावण? माई काकी रूप धरिण रावण उड़ी गला रामंग पाठी उच्छिष्ट खंड मध्य नेला। उपस्थित मोर पंडित वर्गे रावण कौन हला रे? कौन ना माई काकी रूप धरला रावण। अरे माई काकी रूप रे रावण हेला धन रे माई काकी रूप रावण होइला। राम पाटिर उच्छिष्ट थंडरे धरिला। अच्छा थंडरे धरी रे लंकार रावण हौ हौ आकाश मार्गरे रे गला उड़ीण। ए समय राम विचारिले मन कौन मोर उच्छिष्ट रावण जदि करिब भक्षण अच्छा जगतरे रावण मोर होइजिव। जगतरे रावण मोर होइजिव। हाँ काल काल पूजे कथा रहीजिव। ठीक रावण को मारिबा को मु हेली जनम मो जनम एबे होइजिव कारण मो जनम देवे हेब कारण। उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग रावण माइका के रूप में धरिकी गला उच्छिष्ट भगवान रामचंद्र जानीदे से पूरा मर्यादा पुरुष राम जानीदे रावण ए प्रकार कर्म कला जदि मोर उच्छिष्टा भक्षण करदेव रावण जगत अमर हो जगत केते जन अमर रे? मु तो अमर आउ किए अच्छे अमर तू अमर? हाँ तोर नाटा अमर हो मूर्ख तू अमर नुह। हाँ तो नाटा अमर हो। अरे जगत रे सत्यरु कलिजुग पर्यंत किए किए अमर हो बोले आउ किए मु तो एकला श्लोकटे लेखा है। कौन बोली श्लोक कौन कहला रे? कौन अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमानस्य विभीषण कृपः परशुरामस्य सत्येत तिरन्विनः। शास्त्र कहला अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमानस्य विभीषण कृपः परशुरामस्य सत्येत तिरंजीविनः। ये सात जन होचन जगत रे अमर। जदि रावण अमर हो वेद शास्त्र तो अलड़ा हो भगवान रामचंद्र जन्म हमार मूल्य किसी रही भगवान विचार करुँच मु कौन कले रावण मर जदि रावण अमर हो तो असुविधा हो जदि मु उच्छिष्ट भक्षण करदेव ताले वेदशास्त्र अलड़ा हो कौन कले राम सेत बेले कौन कले अरे मंद विचारी त्रैलोक ईश्वर एम
ହେମନ୍ତ ବିଚାରି ତ୍ରୈଲୋକ ଈଶ୍ୱର ନିଜ ରୂପଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେ କରିଲେ ସତ୍ୱର ମାଇକା କି ହୋଇଥିଲା ଲଙ୍କାର ରାବଣ ପୁରୁଷ କାକ ହୋଇଲେ ଶ୍ରୀରାମ ପୁରୁଷ କାକରେ ହୋଇଲେ ଶ୍ରୀରାମ କାକ ରୂପ ଧରି ଦେବ ନାରାୟଣ ରାବଣ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ ଗୋଡାଇଣ କାକି ରୂପରେ ରାବଣ ଯାଉଛି ଦେଖ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗେ ରାବଣକୁ ରାମ ଗଲେ ଭେଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗେ ରାବଣକୁ ରାମ ଗଲେ ଭେଟି କାକ ରୂପରେ ଭଗବାନ ରାମ ଗୋଡେଇଲେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଡେଇ 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 ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଗଲା କାକ ରୂପରେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଧରିଛି ଥଣ୍ଟରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଇଏ କୋଉ ଜାଗାରେ ଗଲେ ରଖିକି ତ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ନା ଆଉ ରଖିବାକୁ ଭଗବାନ ଦଉନାହାନ୍ତି ତା ପଛରେ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି ଗୋଡେଇଛି ଗୋଡେଇଲା ପରେ କଣ ହେଲା ରେ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ରାମ କାକ ରୂପରେ ତାକୁ ଖୁମ୍ପିବା ଲାଗିଲେ ବାରମ୍ବାର ଖୁମ୍ପିଲେ ରାମ କାକ ରୂପରେ କାକି ରାବଣ ବିଚାର କରୁଛି ସରିଗଲା ରେ ବାପା ଏବେ ହାତ ଯଦି ମୁଁ ନ ଖୁମ୍ପିବି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଏଇଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରିଦେବେ ମାରିଦବ ମତେ ହେଲେ ଯଦି ଖୁମ୍ପି ଦେବି ବୋଇଲେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟଟା ତଳେ ପଡ଼ିଯିବେ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି ମୁଁ ଆଉ ଖାଇପାରିବିନି ରାବଣ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରି କିଛି କରିପାରିଲାନି କଣ କଲା ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଖୁମ୍ପା ଖାଲି ଖାଉଛି ସିଏ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଲେ ରାବଣକୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ରାବଣ କଣ କଲା କଣ ଥଣ୍ଟଟାକୁ ମେଲା କରିଦେଲା ଓ ଇଏ ନ ତ ଆରମ୍ଭ କରିବ ମେଲା କରିବାରୁ କଣ ହେଲା ରେ କଣ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଥଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଏମିତି ଲାଗି ଥିଲା ଥଣ୍ଟଟା ହଁ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଟଟାକୁ ଏମିତି ଖୋଲି ଦେଇଛି ନା ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟଟା ତଳେ ପଡିଗଲା ତଳେ ବୋଇଲେ କୋଉଠି ପଡିଲା ରେ କୋଉଠି ଆରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପଡିଲା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପଡିଲା କୋଉ ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପଡିଲା ରେ ଭୋଲା କୋଉଠି 7 କୋଟି ସମୁଦ୍ରରେ ଜଗତରେ ଅଛି 7 କୋଟି ସମୁଦ୍ର ଜଗତରେ ଅଛି କୋ ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପଡିଲାଟି ଆରେ କେଉଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ବାବୁ ପଡିଲାଟି ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ କୋଉ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡିଲା ରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର କୋଉ ସମୁଦ୍ର ରାବଣ ଖାଇଥିଲେ ଅମର ହୋଇଥାନ୍ତା ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ରରେ ନାହିଁ 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 ଆଉ ଲବଣ ଇକ୍ଷୁ ସୁରା ଘୃତ ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ଜଳ 7ଟା ସମୁଦ୍ର ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲ କଣ ଲୁଣ ସମୁଦ୍ର ଲୁଣ ଅର୍ଥ ଲବଣ ଲବଣକୁ ଲୁଣ ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଲବଣ ଇକ୍ଷୁ ସୁରା ଘୃତ ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ଜଳ 7ଟା ସମୁଦ୍ର ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟଟା କୋଉ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡିଲା ରେ ବାବା ଆରେ ଜଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପଡିଲା ଜଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପଡିଲା ସେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟକୁ କିଏ ବାବୁରେ ଖାଇଲା ଯିଏ ଖାଇବ ସିଏ ଅମର ହେବ ଯିଏ ଖାଇବ ସିଏ ଅମର ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ କିଏ ଖାଇଲା ଭବ ଯିଏ ଖାଇବ ଜଗତରେ ସେ ଅମର ହବ କିଏ ଖାଇଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି କାଇଁ କହିଲୁ ମାଛ ଖାଇଲା ମାଛ ମରୁନି କି ମାଛ ମରୁଛି ନା ମରୁନି କହୁଛୁ ମାଛ ଖାଇଲା ବୋଲି କଇଁଚ ଖାଇଲା ଗରମ ପାଣି ଟିକେ କଇଁଚ ବୁହେଇ ଦେଲେ ସେ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଯିବ ସାପ ସାପୁ ଗୋଟେ ବାଡି ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗୁ ଗୋଟେ ଟେକା ହଁ ଦେଖିଛି ଜଳ ଭିତରେ ଏମିତି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ମରୁନି ସେ ସେଟାକୁ ଖାଇଛି ମରୁନି ନା ଗେଣ୍ଡା 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 କଣ ମରୁନି ସେ ଜଳ ସମୁଦ୍ରରେ
ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ଭକ୍ଷଣ କରିଛି ଅମର ହୋଇକରି ଜଗତରେ ସେ ରହିଛି ସେଟା କିଏ କିଏ ମୁଁ ଆଉ କହିନି ପିଲା ଆମର କହୁଛି କେରାଣ୍ଡି ମାଛ କିଏ ଖାଇଲା ରେ ଜୋକ ଭଖିଲା ଜୋକ ଯେ ଭଖିଲା ତେଣୁ କରି ଜୋକ ଅମର ହୋଇଲା ଜୋକ ଯେ ଭଖିଲା उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग जोक को माइले मरुची कि आज्ञा जोक मरुची कि हाँ नाश सारे जोक मरुची कि जोक जोक मले मध्य बंची जाउछि किंदी बंचुची आउ जोक आज्ञा माटी मिसी जाइथिबा आपण परीक्षा करंतु घड़घड़ी चले चले मारे इंद्र बजार खात गोटे जोकरू कोटे जोक होकर पुनर्जीवित होती जोकर मृत्यु ना संसार रे भगवान को उद्दिष्ट भक्षण करने जो जोक जगत रे अमर होकर रहा संसार रे अच्छा अच्छा तापर कौन है रे बाबा कौन न होला जोक सीना अमर है संसार रे इे एपटे कौन है रे बाबा कौन अरे माई काकी थिले पुणी लंकार रावण पुरुष काकोरे पुणी थिले श्री राम माई काकी थे रूप थे रावण अच्छा पुरुष काक रूप थे राम हाँ एडी राम रावण मध्य कौन है रे बाबा कौन अरे राम रावण मध्य प्रीति होइला राम रावण मध्य प्रीति होइला रामंकर ब्रह्म स्वलित होइला माई काकी गर्भरे से ब्रह्म रहिला माई काकी रे गर्भवती हेले माई काकी रावण गर्भवती हेले तीन गोटी संतान को जन्म देले तीन संतान अरे तीन गोटी संतान को जन्म देले रावण गर्भरू अर्थात माई काके थिला रावण पुरुष काक थिले राम राम रावण मध्य प्रीति भाव है रामंगर ब्रह्मशलित हो रहा रावण माई काके गर्भरे माई काके तीन पुत्र संतान जन्म करिछि से तीन पुत्र किए रे जेते बेले माई काकी रे गर्भवती है तीन गोटी अंडा बाबू काकी जन्म कला प्रथम अंडारे बाबू शोलित होइला प्रथम अंडारे बाबू शोलित होइला पृथ्वी रे पड़ी से ही अंडा भग्न हला गोटे अंडा पड़ीगला पृथ्वी पृष्ठ से भग्न होइला सेठू किए जन्म हला रे किए काक हेला जन्म काक हेला जन्म काऊ बोली संसार रे हेला जानो काक हेला जन्म उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग प्रथम गोटे काउ सृष्टि है काउटे जन्म है रावण गर्भरू द्वितीय पक्षी किए जन्म है रे किए से कुहू कुहू ना देखो अंडा जन्म है पृथ्वी रे पड़ी से ही अंडा फुटी गला
ସେ ଅନ୍ନାରୁ ଏକ ପକ୍ଷୀ ହୋଇଲା ସମ୍ଭୂତ କୋଇଲି ବରିଣ ତାର ନାମ ଦେ ବିଦିତ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କୋଇଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ହେଲା ରାବଣ ଗର୍ଭରୁ। କାଉ ଗୋଟେ ହେଲା, କୋଇଲି ଗୋଟେ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ହେଲା ରେ? କିଏ ସେ? ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମ ରାବଣ ପ୍ରୀତିରେ କରିଲେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଘୁଟିଗଲା ବେଳେ ହଁ ଆରେ ଘଡଘଡି ଚଳଚଳିରେ ଘୋର ନାଦ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଏକ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରଫୁଟିତ ହେଲା। ସେ ଅଣ୍ଡା ପଡିବା ପରେ ପୃଥିବୀରେ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ସେଠୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ରେ? କିଏ? ଆରେ କଳା କମୁଟିଆ ବୋଲି ପକ୍ଷୀ ହେଲା ଜାତରେ ପକ୍ଷୀ ହେଲା ଜାତ ତିନି ଗୋଟି ସନ୍ତାନରେ ହୋଇଲେ ସମ୍ଭୂତ। বইলা রে আরে রাবণ বাবুরে মাই কাকু হেলা জান আরে রাবণ বাবুরে মাই চলো কাকি হেলা জান পুরুষ কাক পুণীরে হইଥିଲେ শ্রীরাম। বইলা রে আরে হানিলি বাউসরে বুଣିলি যে কুলা হেলা কি ন হেলা রে তু কহ এবে উলা। ଓଲା ଓ ତୁ ପଚାରିଥିଲୁ ପୁରୁଷ ଗର୍ଭବାସ ମାଇପ ଦିନଟା। ହଁ ରାବଣ ତିନିଟା ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ କଲା, କାଉ କୋଇଲି କଳା କୁମୁଣ୍ଡି। ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦୋଦରୀ ସେତେବେଳକୁ ଦିନଟା ହେଇକିରି ଅଛି ଆଉ ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି। ନା ନା ତୁ ପଚାରିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଲୁ? ପୁରାଣଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଯୋଉ ପଚାରିଥିଲୁ ହଁ ପୁରୁଷ ଗର୍ଭବାସ ମାଇପ ଦିନ ହଁ ପଚାରିଥିଲୁ ମତେ, ପଚାରିଥିଲି ଉତ୍ତର ହେଲା ନା ନ ହେଲା? ପୁରାଣଟା ମତେ ଭଲ